Hallo Leute, here's another mini vlog from my life here in Germany. Welcome to Laika Diaries. At ito na nga yung kasunod ng kwento. Pero switch muna tayo sa Ilocano ngayon. Ne, malinsamat taji, sound effect ko. Tanagado tinangot utukan niya nga nagpintas ka no ti panagil Ilocano. Iso nga Ilocanwin kayo man. Wow! First time ni ading ko nga makita datoy senyan dito. Ta last year lang gamin nga nag-open ate nga mall. Iso nga insurot mi man ditoy date me. Ah? Charot lang. Isuda nga talaga nga duwa ti nagplano dito eh. Tanabayag da nga kayat nga apanen. Nga agbuyat ti sine. Syaksaket ti insursurot da lang. Ayaw, di ma! Thank you. Sobrat pintas na dahito nga binuyame. Ngam na pinpintas ko mano malagip ko aje. Imo na kinsim marono nga movies. Ayaw, di ma! Pag-roar mi jay sinyan, kadawan tattaon, pati dagi jay staff sa, kadawanan, nag-aawid damutan. Pati ni Rafi, makawawi dun. Charot lang, napaspas talaga nga magmag na isuna. Aji may isang abadek na nakakit, duwa kon. Ayaw, di ma! O sige ka Ilyan, pagpasensyaan yun, nohan kami nga bakara. Ilocano lang, yumhaan mat nga bakara. Don't forget to like, follow, and share. Juicy!